একদিকে তো ঠিক না তঙ্গ চিকন চিকন পলিটিক্যাল পার্টি রকনো বিজেপি হাই দল আবার তো মনকমান নগুই না তঙ্গ পুখাই না কত জন আজ চিকন মনগি সাথে রাষ্ট্র একই ঘটনা নখা নিনি উড়িষ্যাও একই ঘটনা নখা তারপরে না বিভিন্ন রাজ্য না যারা আঞ্চলিক দল তঙ্গের বিশেষ করে বিজেপি যারা কেরেঙ্গি তঙ্গের এমনকি নিনি নর্থ ইস্ট যে সমস্ত এই যে বিটিসি আর বিজেপি কেরেং তংনাই দল ইউপিপিএল বা আবার হাই নিনি মণিপুর আর নি পিপিপি বরংবো একইভাবে বিজেপি কেরেং তং পরে বরংবো প্রায় ফিনিশ ओंखाय सिनिबो बग्रा जुदि ठीक ना बिजेपि बाय केरें तंगै बिनि दल जुदि मनजानि किरि खाखाय अब अवान सङ जुदि फाखाय अब तो ठीक ना तंग किंतु कखे अवश्य बिजेपि नेशनल दल बाय केरें तंगया ओंखाय हमने बागिले सिनिबो बग्रानि बिबि पिटिसिंनो नेशनल पार्टी बीजेपी नि एमपी थामकाबा ताने बगी तागबो राजकुमारी प्रज्ञा देवी तागबो कांग्रेस नि मेंबर महारानी बीबी कुमारी देवी तागबो कांग्रेस नि मेंबर नेशनल पार्टी नि न যদিও বব একটা সময় ন্যাশনাল পার্টি দিন তংমানি যাই হোক বহাবনা উপলব্ধি খাইছি তাবো রিজনাল পার্টি খাইছে তাহলে প্রথম যাত্রা শুরু খাইগ্রা তংতা বিন নখং থেকে বিনি বাগিনো তো কৃতি সিং এমপি মানো বিনি সাপোর্টে ত্রিপুরা মতন সাপোর্টে বিজেপি नि इंगै ओमफ्राय बै नखंगोनो तबो बीजेपी हाय नेशनल पार्टी बाय करंजाक कांग्रेस हाय नेशनल पार्टी बाय करंजाक सबसे बड़ कंखा ताबो बरक तो जे वान नॉर्थ ईस्ट नि बदला जारा तंगनाय राक बेबंग बीजेपी नेशनल पार्टी बाय करंजाक निनी त्रिपुराव तबो दुइजना मन्त्री सह 13 जन एमएलए सापोर्टे सरकार चलि तंगो नेशनल पार्टी बाय निनी कर्नाटक संगमा नेशनल पार्टी बीजेपी बाय बरक अजागा जट सरकार खाइलाय सरकार चलिलाय तंगो पीपीएफ बीटीसी नि हांग्रामा बीजेपी बाय सरकार करंगे बरंनि बीपीएफ नि खरकसा मंत्री बीजेपी सरकार बाय करंजाक तंगो के যারা জায়গা যারা তংনাই রক ওয়ান নর্থ ইস্ট नि যারা বদল তংনাই প্রায় সব দল ন সব স্টেট नि ন তামনাই नेशनल पार्टी बीजेपी बे करंजाक ओंके आमतेने जुदि ओंके नेशनल पार्टी बे इंडिया के कबा बरक जोटिया कनानि दरकार जुदि आमतेने उपलब्धि वो जुदि फाइतों खांकाय नों सानाय नेशनल पार्टी बे करंगी लाभ करे करंके मनक जाकनाय अब ठीक करंगी तंखाकल मनक जाकनाय साथे साथला मनक जाकनाय ठीक ओंके नेशनल पार्टी रक बरकनि समस्या समाधान खाइमिया उन जुदि उपलब्धि खाका तो नेशनल पार्टी वो ताम नेबे करंग तंगन ककलायनिबा बिनि नखंनि बरक तेकान मखै विभिन्न जन नेशनल पार्टी बाय करंजाक समस्त वान नॉर्थ ईस्ट যারা বিভিন্ন স্টেটनि বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যারা যোগ দंनाय মঞ্চ बरक बेबाक न जाक नै कैसा कक अजागा साथाय खलायो जे जों खरां कैसा खायै जिरिंनानि नांनाय
আরে 543 জন এমপি নর্থ ইস্ট জনজাতি বা শিডিউল ট্রাইব এস্ট মানে পার্লামেন্ট দङ ইনক্লুডিং সিকিম 10 জনা মাত্র 543 জনা এমপি দंसिनि 10 জনা नों आलादाভাবে চিরগৈ 14 প্রায় 14.5 কোটি আর সারা ভারতবর্ষ আদিবাসী দङ জনজাতি দङ এসটি দङ আবন বিসিং নর্থ ইস্ট 1 কোটি 60 লক্ষ গাকাই প্রায় 15 কোটি 14.5 কোটি 15 কোটি আদিবাসী দङ সারা ভারতবর্ষ 47 জনা এমপি দङ আদিবাসী দङ সারা ভারতবর্ষ লোকসভানি যারা আইন সামনে রাখ आं तो हनाय सारा भारतबर्षनि आदिवासीनो जुदि खरां कैसे चिरगे जुदि मान खांका 47 जना एमपी ताई 17.5 कोटी आं 15 कोटी न रंखा 15 कोटी आदिवासी जुदि चिरिक खांका बिनि खरां दा तन्नाय ना 10 जना एमपी 1 कोटी 60 लक्षनि चिरिं दा खरां तन्नाय no is only for notice ni simi naiba tabu all india level आदिवासी राष्ट्रीय अधिकार मंच ऑल इंडिया लेवल समस्त आदिवासी अपने तब कैसे ऑर्गेनाइजेशन तंगो जे ऑर्गेनाइजेशन ने चेयरमैन का जितेंद्र चौधरी त्रिपुरा ने सिनी तो पूरे मेंबर विधानसभा विरोधी दल नेता एवं सेक्रेटारी डॉक्टर बास्के वाइस चेयरमैन डॉक्टर मधु राव आंध्र प्रदेश में सब राज्य नबरनि ऑर्गेनाइजेशन दङ तब नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा दङ आसाम दङ मणिपुर दङ যদিও মিজোরাম नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मेघालय योग करेखो ताई बिहार उड़ीसा महाराष्ट्र कर्नाटक केराला तमिलनाडु যেখানে আদিবাসী অংশনি বরফ দङ জায়গানো তিনি আদিবাসী রাষ্ট্র অধিকার মঞ্চ নিয়ে অর্গানাইজেশন তো প্রায় 15 কোটি আদিবাসী ন মানে চেষ্টা খাইতো এনকাই আं তো খাখাयो ভারতবর্ষনি বিরাট শক্তি 543 জন এমপি 48 জন এমপি যদি চিরিখাঙ্কাই বিনি ফান্তাইসা কত রংনাই এই সেই দিক থেকে শুধু নর্থ ইস্টনি 10 জন এমপি চিরিখাই नॉर्थ ईस्ट नि लड़ाई कत खाइमानो अब के वानसुगे ई ऑर्गेनाइजेशन खाइके केव केव वानसुगो केव सानाय चेष्टा खाइयो एवं 27 तारिख नि जे जमायतबो आपनो न सानाय चेष्टा खाइके तजे अंखा खाइयो नॉर्थ ईस्ट नि सिमिया सारा भारतवर्ष नि आदिवासी नि न फांचा खाई लड़ाई खाने दरकार उचित कारण बीजेपी बंजे मोटो आबनसो नॉर्थ ईस्ट नि आदिवासी लड़ाई खाई विरुद्धे लड़ाई खाई माना नाबो खाखैया कारण अब जेभाबे ईसीसी इउनिफर्म सिविल कोड ने কোনো আদিবাসী আলাদা খাই
ain kanon customary tongi mangla RSS BJP ni যে কাস্টম আবো নংনাই একমাত্র একটা কাস্টম হিসাবে বনো নং স্বীকার মাখে নাই নিনি অনেক আদিবাসী রং মুসুক বাহানসাও গু হত্যানি সিদ্ধ খাইদি আবো সু নর্থ ইস্ট সিবিয়া অন্যান্য জায়গাবো দङ আল্লাহনি আদিবাসী রক্সাবো বিভিন্ন জায়গানি আদিবাসী রক্সাবো নিনি ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট নিনি প্রায় 2 কোটি পরিবার যে ফরেস্ট রিজার্ভ এলাকাও দङ তবু ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার এলাকা থেকে 100 কিলোমিটার বিসিঙ্গ ফরেস্ট রাইট নি যে রাইট দंमोन आ রাইট তাবতাই दंनाया সিএ চালু খাইয়ে দেশকে নর্থ ইস্ট সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত নাই ভারতবর্ষ অন্যান্য জায়গা বংনাই যে বন কাসনাই কাসুই নিনে অস্তিত্ব ন যদি বাঁচিয়ে নাগনা কাকাই তাইলে পরে সারা ভারতবর্ষনি আদিবাসী ন এক লগে জিরগান দরকার বিনি ভাষা বিনি কৃষ্টি বিনি সংস্কৃতি বিনি চাকরি যে রিজার্ভেশন প্রাইভেটাইজেশন ঘাঙ্কাই আরো তাই রিজার্ভেশন কোনো প্রশ্ন করি খা প্রাইভেট অফিস রিজার্ভেশন যাতে ব্যবস্থা নাতে আবরগ্ন যদি শক্তিশালী আন্দোলন খাইদেন গাকাই নর্থ ইস্টনি শুধু আদিবাসী রক জনজাতি রক থামসাখাই লড়াই খেয়ে থার্ড আদিন 27 তারিখ গিসা जोंनि লড়াই নিউ জেনারেশনनि বাগিছে লড়াই কি আছে নিউ জেনারেশন তো লড়াই মা খাইনি না जोंनि প্রেজেন্ট যে জেনারেশন দंनाय बंनि बागि जों लड़ायनायनि नांनाय प्रेजेंट जनरेशन बासि खाकेसो नेक्स्ट जनरेशन बासिनाय तब प्रेजेंट जे जनरेशन बंनि सामं करे चाकरी करे रोजगार करे भयंकर अवस्था हजार हजार तब फातानि राज्य 10,000 15,000 टाकानि सामंनि बागि मा थांगो बिनि जेनेरेशन आरो दाबो नों सिए चालु खायै आनि प्रेजेंट जे जेनेरेशन ऊपर सुपर आक्रमण फ्यूचर जेनेरेशन ऊपर आक्रमण नहीं हो फरेस्ट कंजर्वेशन खाई आनि फ्यूचर जेनेरेशन माने आक्रमण नहीं ईसीसी आइन इनका ऑलरेडी तबाबो इम्प्लीमेंट खानी फ्यूचर आनि नेक्स्ट जेनेरेशन के बिसी आक्रांत नहीं नेक्स्ट जेनेरेशन लड़ाई तैले परे बाहायनाय ई जे सीएनो बंद खाई ईसीसी ने बंद खाई फरेस्ट कंजर्वेशन बंद खाई निनी एडिशन एनवायरनमेंट ठीक है त्रिपुरालैंड फेंगतुं ग्रेटर त्रिपुरालैंड फेंगतुं मॉडिलिटी कमिटी फेंगतुं आइपि नामालो जे कमिटी खाई त्रिपुरा सरकारनो सुबिदा नाने बागै चिरिक मकरं खा लड़ाई खिलैका आओ फेंगतुं किंतु उजे सीए ईसीसी फरेस्ट कंजर्वेशन निनी चाकरी बाकरी आपनो नों जुदि आटकुबि मेयाखै प्राइभेटाइजेशन आटकुबि मेयाखै चाकरी बाकरिनि जागाना नों हलगि मेयाखै ताहले पर नेक्स्ट जेनेरेशन बाहायकै थांनाय नोंगो साइ दङ सिन लड़ाई नेक्स्ट जेनेरेशन बागिसे प्रेजेंट जेनेरेशन बागि लड़ाई माखिने नेक्स्ट जेनेरेशन बागि लड़ाई माखिने ईसीसी खाइले नेक्स्ट जेनेरेशन बाचिया ईसीसी तु वै नों नेक्स्ट जेनेरेशन बाचि मिन्जा सामुं करे चाकरी करे बाकरी करे बहि राज्य थांगै सामुं हुंसावै आनि नेक्स्ट जेनेरेशन बाचिया नेक्स्ट जेनेरेशन बाचिनांखाय उ आइन रखना आटकना नांनाय बीजेपी नि RSS नि जाग्रासि नीतिनो बन्द माखिनाय ख्रिस्टान धर्म जारा
खायनाय बुंनो एसटी सार्टिफिकेट बातिल मा खायनाय movement बिसिंति न्यू जेनेरेशन जों बासिरि मोनदे गासै न्यू जेनेरेशन बासिना बे लड़ाई खायो नहीं चिरिक मकरंग माने बनो बाते न्यू जेनेरेशन बाइकेंनाय ni tipale nang pheno grata tipale nang pheno edang nang yabo lakh taka ni proshno kintu hi sisingi jodi nini riti niti krikha identity krikha komol thangnai sia salung khangkai bangladesh ni pakistan ni ora hindu hapa kangkai nang hanse komol thangnai nini grata tipale nang bono besik jor chi sek batri mannai kasei generation bagi lorai ni chirik mane abo bo sini siklar ko ansung ne dakar ba new generation non onor thainai koinai bo ansung nai thung bo amati new generation basinai